we have Realme 10 Pro Plus with us in the office. नेपालमा चाहिँ यो 20 डिसेम्बरमा आएको थियो र 8 डिसेम्बरमा चाहिँ यसको ग्लोबल लन्च भएको थियो and finally we have it with us. र आज चाहिँ म यसको तपाईहरुलाई फर्स्ट इम्प्रेसन र इन ह्यान्ड एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो भयो सुनाउने छु. So let's get into the video. So let's start with the box. To be honest, the box looks good and unboxing experience पनि यसको was kind of satisfying as well, and we already have phone in our hands. So let's talk about the phone. नेपाली मार्केटमा यसको प्राइस रहेको छ 45,999 र रियलमीले चाहिँ यो प्राइस जस्टिफाई गर्नको लागि के कस्तो फिचर्स दिएको छ हेरौँ त. So let's start with the display, and as you can see it has a huge display of 6.7 inch full HD AMOLED display with 120 Hz को refresh rate. यसमा चाहिँ 10 bit color को display दिएको छ and it also have 800 nits brightness. So तपाईले चाहिँ आउटडोर मा यसलाई युज गर्नुहुन्छ भने I don't think कुनै visibility problem चाहिँ आउँछ. यसको डिजाइनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ पंच होल डिजाइन रहेको छ. यसको बेजल्सहरु पनि थिन्नै रहेको छ and as I mentioned before यसमा रहेको छ कर्भ एजेस. साइड र ब्याक भन्ने बनेको छ प्लास्टिकबाट. राइट साइडमा रहेको छ पावर बटन एन्ड भोल्युम बटन. टप साइडमा रहेको छ स्पिकर एन्ड नोइज क्यान्सलेसन माइक र बटनमा रहेको छ स्पिकर टाइप सी पोर्ट जसको चार्जर चाहिँ बाइ द वे तपाईले बक्समै पाउनुहुन्छ. यसमा रहेको छ माइक र डुअल सिम कार्ड स्लट. यसमा तपाईले चाहिँ एसडी कार्ड स्लट भन्ने पाउनु हुँदैन along with audio jack र यसको लेफ्ट साइड भने तपाईले क्लिन नै पाउनुहुन्छ. Now let's talk about the back. So as you can see there is a really cool twin lens reflex camera design. Appearance को कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ there is prism acceleration pattern with nebula particles which provide it with the flashy appearance. And the thing about flashy appearance is it's very polarizing. कसैलाई मन पर्छ कसैलाई मन पर्दैन. To be honest मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्यो. But the only thing that's been bothering me is यसको fingerprint magnet. So I don't know मैले त्यसलाई धेरै जति पुसिसके. Otherwise it's thin, it's lightweight and I really like the appearance, but that one thing of the fingerprint magnet could have been improved. As I mentioned before, यसमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ twin lens reflex camera design. यसको अप्परमा तपाईले मेन क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ with whopping 108 megapixel. तल भने तपाईले म्याक्रो क्यामेरा र वाइड एंगल क्यामेरा पाउनुहुन्छ with respectively of 2 megapixel and 8 megapixel. र फ्रन्टमा भने तपाईले सेल्फी क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ 16 megapixel को. Realme 10 Pro Plus मा तपाईले पाउनुहुन्छ MediaTek Dimensity 1080 को चिपसेट र GPU भने तपाईले पाउनुहुन्छ Mali Z68 को. Also यसमा तपाईले चाहिँ 8128 को मोडल हामीसँग तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले चाहिँ यसमा अपरेटिङ सिस्टम भने Android 13 को पाउनुहुन्छ र UI भने यसमा Realme 4.0 को युज भएको छ. And talking about the connectivity तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ यसमा Bluetooth version 5.2 र नेटवर्कमा चाहिँ it easily support 5G as well. So the company claims that this phone gets charged 50% in 17 minutes. By the way, यसमा चाहिँ lithium polymer को 5000 mAh को ब्याट्री युज भएको छ and तपाईले चाहिँ बक्समै पाउन सक्नुहुन्छ 80 वाट को चार्जिङ ब्रेक, but the phone itself supports 67 watt को charging. Overall, मलाई Realme 10 Pro Plus, I really liked it. Especially its appearance, I really like flashy appearance, you know. So, मलाई अघि जुन I was mentioning that मलाई त्यसमा fingerprint वाला problem आइरहेछ भनेर, but you know what, तपाईले चाहिँ यसमै transparent keys पनि पाउन सक्नुहुन्छ. So I think that solved pretty much of my problem. And did I mention यसको चाहिँ तपाईले display मै finger sensor पनि पाउन सक्नुहुन्छ for unlocking and other purposes. And यसको performance पनि it's pretty smooth अहिलेसम्म, and because of the 120 Hz of refresh rate, its animations are also very buttery smooth. And I took some indoor and outdoor pictures and they look pretty great. र in depth यसको review camera को र overall reviews I will be doing that in next video, so don't forget to watch that video as well. And by saying that, I think I would like to end the video, and congratulations, you made it to the end. Like the video, subscribe to Gadgets in Nepal, and drop some queries in the comment down below if you have anything about Realme 10 Pro Plus, so that we can cover that in the next video. And by saying that, I would like to sign off. Bye bye.